Good morning, good morning, good morning everyone. We are again. Magluto na naman tayo ng lechong paksiw ngayon. Ayan, lagyan na natin ng paminta yan. Hindi ko na lang ipakita yung kung paano ko in-slice yan. Paminta. Lagyan natin ng soyo. Ayan. Yummy lechong paksiw na manok. Yummy guys. Tapos lagyan ng suka. Ayan. Mekos mo na yan. Okay. Mga simple recipe lang. Lagyan mo ng asin yan. Ayun. Wow, yummy. Ayun. Lagyan mo naman ng kuwan yan. Ajinomoto. Tak. Yan. Let's go. Okay. Tapos, on the line guys. Okay. Ayun. Lagyan natin ng panghuli yung tubig. Para pagbukal niyan, sigurado, ulim na. Ay, yummy. Lagyan mo lang ng isang basong tubig yan. Ayos na yan. Yeah. Okay guys, thank you for watching again and God bless everyone. Happy Sunday!